ayawo ato anya no anya ayawo anya tu ayawo kreza ayawo plaza ayawo nyezeza ayawo diziaza ayawo kakalago noko kuweni opa zeze anyine zikpeme ami nowa ayawo ka ayawo ma ye nyo se kada zo se nile woli kibi so eya kada sakani mi lete woli kibene ye kaku kiweni ena video ni nyoko na gampere anyanyi ne yaka nuweni adrise ato anya no ba wa kwekure na mlike tu wa kemenu ebete nya ne grite zekire mi wa ne grigbe yo adi internet kro yo ala group weni akomi ebele ni ogweri ni se ami no anya mi to wa kemenu yawo Natasha yawo wa kemenu Granya wa yinu agba wa gru agbo ba wure nya agba wa ne ami ka ise ka am to wa nya am no aba blere donc anya ne ya ka no ani adri sa lo aso wa yi wa ka mi yukurifo ene mo bile kire goto na yoro be jori na ni eyi kire e gomre ya ne die yo adi denu awe ni ye ni bile alaba ene wona anyi betenya tu wale dalwanya no ale yisia no ale giberwa no ale sobea no ale ganwanya nous allons dire Dania, nous allons Gauthier, nous allons mettre tout bagba bete voir nous blé yaowe. Wa ise nous blé nyon bonne e ka mu yugweni no ka yoro propa no ka ku giro no ka idemi no ka blé yugweni e yu wala wuri tonyo. Eyu wala wuri tonyo oya wuri tonyo ni oye ami ye noa wuri tonyo pa no ble ganwa na yorokro ogwen lame mami na mawe eni ganwa yorokro ma ble na wuri ble tole wuri ami no duku ele ze wuri tonyo ye noa na ya wuri tanya weni bete nya ne tekuni nyakpa ne wake importance nyakpa ne wake place yite nyakpa na yo azoprom nyakpa na yo afo yukuri wa noa enu adie ngono yo ma wuri tanyo ye noa donc e wuri tanyo ye noa ni ye ka bira weni wori yitere ne bale la gbogbo me donc wane to ka dumi ko ni wori yite kalba ko wuri tanyo wa so ko noa yide zami esu saka so ko ni yire ami no wa ne mo nyo poboroko ami no duku wo yiwala ka ku gigawie ene wori ye ka zaka bira weni ami eni video ni adibi ko sa ko mi gigawie ne table ko so ka ni exeti boye gba ni oje menu e ka ku gigawie ni one tone sone ye bira la zaka one teke tekuni mo ko si nya wana lobo na we akuru wana lobo na ni yo bire no ka ku gigawie dei ni o mi o ko ka bire ma one zikbe ni eleke bedi mu bedi ekren o su ke kesu no nonkre zaka ka ku gigawie dei ni abire ro ke ni bire obio ko se gwena yo kaka bliwe ni ekaka gwena na no zo so kaka zikwa kukume ene le ba ni gore ni ire ka ku gigawe yem diama dia no ire kobio ka ku gigawe a kobio mo na ma kobio te ato wanye ebale anye wori ye izaka anyi blere ka ni ene adibiku si akomo bele ka ku gigawe ne table ko ka ku gigawe ne suomi dai o ka ku gigawe wa ne telephone dai ni odi bia ni video ku so pie ka ku gigawe ne table ko so o jamenu ene ablere ka ku gigawe ogwani la me gen wana yo pro gwani mi o ye ka ku gigawe ni yo ye tore wuri ne ka ku gigawe ni gabo yuole na meni ni ewu gonwe ni gebi omi abalele donc e gobe tro mi ne e kable ko e koble tu eni la go otu ami yiri me za anyi ye blere ka zakani mi na wori ye bire ni e to abrusu no mi parce zrewe eyi ni blere anya bete gbomi nu blere ni bete gboye gba ni nyoko teke kobi aso teke komre nya blere eye mi nya pa na beti a wa mi eni e wori nu aseseri ye mi nu anu na commentaire gomre gbomi nu akalele anyi kalele ani e wori ne ye bira bete gbomi ni aseseri ye zo na blere gbogba na blere gomre gbomi weni ayi ke problem na yite akele yire ayi gboyere parce que yi ni ka nya blere nu blere ni e wori weni nyoko te kobi a so te mi seseri so te gomre nya kobi a ni ye biole ko ni mi ni seseri ye mi ai seseri ye mi eye mi tu wane wa mi nu wa bi video ku nu ko wane to ake kom nu wa yi mi seseri ye eye mi tu
eni ami ngura ku le saka eni ami ngura ku le zbam donc ani blede en ble ya bi ni video ku na se diam na blede kom le nyawe eni ami ganen aye yi wona se aye yi le boyere parce que eni ami gomle gbo e gbase e kan gbe ka gomle gbo mi gbale be ka gomle gbo eni gomle gbo gba ni kan gbe be te gbo mi gbale e tori e be te gbo mi ani mi nu parenthèse ye yi kena ka ku gika wie ami to ka ku gika wie Maurice yawo eyu o dire to tomi masaka ni ngune ni ami dire don ko ze dire le tomi ene ayaya ebuba anya esale anya bo akomi na video we ka ku gika wie e san gba nya pa na bedi ayu nya pa ko eten wa ye gika wie ayaya akomi ni video gika wie abre ka ku gika wie no bre anyi na yu ni ayu we ne la go tu na ami yiri mi yoro be jori nuna wa yira gbagbo sa ne gbagbo ne so akon mi sasa de tu la go tu ami yiri mi e di ma de wa se gbagbo la go tu ami yiri mi gbagbo ne ngoro we o ka gie mba di ma si boro no tu ami yiri mi e ngoro oba di ma de gie me la go tu ami yiri mi wutu be yi kroko we akro kroko yuwe o ko so ka zakani mi wa ne digbe mi ba la go tu ami yiri me di ma de yuwe ba e digbe me no ko e money able ka ku jigawe ye waka mi wa guru anya guru ku nbra ka ma ko leba la go tu ami no ye ka ku jigawe enu video e ko internet ko no able ro ka o ya o te ka mu mi re mo mi weni ka bre ko o yire money so ka gwere dia ma dia ka ku jigawe bi oko ni ele e gwesi ete na ku me na ma gwere tia ene ka ku jigawe ami la go tu ami yiri mi anyi ne gbagbo nya bedie na ya we akoro na ko zakarba we otu ami yiri mi eya nyi di uye gale duo we onye we akoro ba wa grigri de seni yakwo wa mia le wayi ni lago ya mi yiri mi tua wa ka wayi mia le ni e nyi di we o yire ko bi o teke yi no yire gbagbo na grigbe ni na mo ni woro ene ka ku jiga we ke ibre nu bre ifo ke yi ka ku jiga we bre le anya bete nya tu se di anya menu bre eyi ka ku jiga ni anyi di yorba na no nweni onye on the way akoroba wa na gu yu adi wa na be na yu anu blues mi wa na popo yu apare gami ni woni bere oko kai kuba no ibi woni bere oko yakoba poroporo so ka gun ya desura nu bre wa yo wa mba bale weni eyi ka ku jiga we yi an bre parce yi se e preto we se ene atowa anowa wa ko bre yorokoro wale non la kuni aduku amino duku na wutu na ye papa na nya wa yuro mi detire ni wa yiro na tru siesru na US saka ni enyo ko oko kutuku ene anyi ne logre tu mi na wori ye bira kre na kanu bre dutu ma gozon na wori ye bira gozon dutu bre babre nya pa ku die ma gozon na wori bira parce que e kanu bre ka di bemboro ni il faut que yaba lo gronya wa kurba du be il faut ko bere ene bete nya du akare ka ku tiga we ku sai ba ka ku tiga we lo nu bre ni du yo gale weni obriele anya gba parce que ni du nya we akurba na gu yu adi na wori ya kurba na bago yo apia de ku na wori na yo akare ni wa impact sinye nu wa signature nu wa ibebro gami solo weni ni eye ni di we o yiro le anyire money no bre anyire money okowe no ni bre ko no na bre okowe ka ku jiga we bre le anyi bete nya tu parce que goni ya duro tu aku na ko tigbe me na ye lo na bre lo na tu na no nu bre ni we akoro o ka anyire tu mi pa se anyire zikbewe ne bago yo suko ni ole mi yere la ku we ni se o ka yi ke ku kri we ni il faut que ka ku jiga we nye ni di we ba wa ye gbe digbe me so aka mi sesedia so aka anye blere no bre ato wa no ani die ma diele anye we akoroba akokore na me ma saka mi anda mi kokore me senie kare ko oyo yi se ka ku jiga we yi se mo blere anye o yi se we akoro nye ni di we ba bene yi tebro kwa gbami donc anyi di we oni fu bele o ka we akoro be ku ba su e petekriri oni bele ni giga we o ise ene ka ku giga we ami eni me ko bele ni ko eyi la go wore yi ni eyi bago ezo krogbo nyonyo ko yi ton na mi la go wore ami eni bago yi eni krogbo nyonu a me la go nya mi capacité spirituelle
amini e Yesu e ni e Yesu na amini e Yesu ni gbere la go dumi ya yi bre weni e di we krekre gboro we kure okoku su one no okoku su one ami Yesu ni ayi da ami su poku nem la go yi ami wura donc e ni e la go ne yo ge am ko ni e kasbu e ko am ko weni e ye yi gbe la saka mi ni gbere yi ka ku gigawe gbere bete nya tu ase bete nya wa ka digba mi ku juro no ka digba mbro so akwa mi didire so aka kasbu pa wa kwa leba pourtant e sen brand ni du yuwe onye e we akroba wa di bebro e kwa isa patapa kwa ko le me ni anono yuwa wani to amire yi waka saka ku duro wani tere nu fu me wani ziba mi na ka ba yera de wani yi ze yi duro ku ka ku diga we ba gba ko se gi ameni anyi na sezani ze yi ka ku diga we na ye kure ba nu e zaka digbe na ya gbe digbe mi tu we bete nya gan anya tu we e yi aworo re ku donc yi ka to wa la vérité blere ano aba e kwa de ko wa na tere tu ku dira c'est que me seseria no bre enyi di yuene ye fufu e bwange am ko no bre sire ka je kuni ni e o ka kutu kumi ni ami gri anyi di we yako ni e ka iku ne godogba ni e ka iku ne peregba me enyi di we ba ifo ke soko mi akere bro ifo ke guru yako me nka su wa kan wa ka nyi di we me ba ifo ka mi kika we ka su we se ba mi tabo afa ke ba ure yuwe ba e ka ku kika we tiroku se ka e to wa ganyo anya to bre bete nya to we ka anya bre no bre ni wenya we akroba waka pacte e pacte we na ma décoté oni wani be waka mbabali donc ene gba du e to pe fuere parce que ba wure yuwe ka ku jiga we isen bre ba wure yuwe o ka tem ku giro no ka e wa ne pacte wo jami yere ni e we akro yi zombri e isanu bre we akrowe o isan bre ni du yuwe ba wanya komre nya ba bene yi tenu agri le kro e yi ka ku diga we e yi set détail par détail donc était to wanya no wa to ayoro no yu ato ayoro no bure lo agba kaka no bre senale le mi sene kare po wori tu e yi se yira le mi bago na yu asinye wori na yu abia di tu yu anu wa e yi se il faut que bure de no wanya to wa ba se waka ya yi gbese yi bure wori ne sonne na ye ko namre do wuri mi ni tuwe e pa nu bre wato na te ku ni ganya wane logre tu mi na nya pa wane to we ni zaka mi na se ku ji wa gwe ya yakuba to wa gwe to ne yiti tu anya anu ayuwa wa mi na ma me wana na ma mu gwen me ye woro wato anu wa sere amete donc bete ane to demi akuki surtout logre tu mi na nya pa deni wane to ni akuki gbogbo yan tu waka yi waka ngro ka zikpe bewen logre tu mi na nya pa yo alabale logre tu mi na nya pa yo asale logre tu mi na nya pa ne dru il faut que kuri se waka dru glisse ibre e ka anyine logre e ka ko divo ne tu nu bre ke be il faut que logre tu mi lo zon ne yo aja go zon ne yo aja il faut que ditru amo ne dru kuri na buo se ka digbe kuri bi e na wane dru si asruwe e ni mere ka digbe kuri bi nya pa to wa se pour que c'est que pour les amours tellement que vous voyez bien vous voyez tel demiani akuki atowa nya no ababla gogo nya ke wa ise nu bre ka yi ni kan bre ka anyi ne tuwe be anyi ne tuwe tu ne tu anu bre ko difu ne tuwe e kan bre ka gba bro ku grika yi il faut que le ba logre tu mi ne yu aja gozo ne nya pa il faut que wa ne tru susia c'est quand wa ne tru problem ni gba bro e du ku free donc nya pa yo aduro ku no ami egunya zo nya pa yo aduro ku no ami mu okrekre tu wa ise wa bre ran bra ka mi ni e kan bre ka nyo ko yi to zone mi bre gozo nglika mi bre gozo ne nya pa ke nwa yi we yu kwa di wa na wu gon ku se ka du gri mettez les cœurs sur ma vidéo s'il vous plaît. Les gens ne comprennent pas mais ça se brouille. Je vous en supplie, mettez-moi des cœurs. Merci Marie, merci beaucoup. Donc abrele atowa nya no aba. Wa to ne dekuni. Wa mi se wa ba bre gebo kuremi, wa ba bre nya be kuremi, wa ba bre zabe kuremi, wa no re boyiri no yire bre du anya yere kai no yire. Go pa nya bre yere ka no yu abre no bre anyi bere du. Da anyi re du eni, ani
ble griten ayi ble anyesa nu ayi se tu green ze zakan mi na yuwa asgbani na yuwa ma gagi na yuwa wani da nyokpo na ugonka na yuwa wani nyokpo yi nu wani nyokpo tu wa yuwa na takunu nyokpo e wa ka nyokpo mi dede nyokpo ka tu ba ble tu le temi na yuwa we ni wa dede anyi na yuwa mi ni ato anya no aba eye mi ami no wa tie ma tie wa juro me ami to wa nyakpa yi ta dube nyake ani ku giro na kanu bla mi sa kwa ka daba mani senu sakpa mi ide na ka wa na nyakpa ke bule no bla ani jesira anye plasiko se aka se tugu pe saka di de saka se tekoni se ko ba na mi anyi na yuwa mi titide ka donc a digbe ni anyi bere toto ni anyi bere donc ate anyi na yuwa mi titide agena ka se ba sa ni wa yi na ruwa mi de wa yi na yegbe wa yi na guteka yibe wa yi na guteka yi ani se ba sa ma agri tuku wa ga na yuwa jake wa jiro kunu bre wa ka no wa ne wa ba le bre mama kure mi nu ayi le kusibole ka wa yi le wa ga na yuwa mi sibole ka meye gbogbo ya wa su tu anu apatira anyi ne toto teku ani tata ka gure ni le gure de ni le eye ka si poku mi ni nyopo ke yi pati ni abudu mi le blo sele ni gure sele ble ma ni da gure de ka anyi ne toto nya to wa ya no wa tere anya ya ko weni gbogbo ya yi nu abe wa yi anye wa ne wa we gugu nya wa nya pa gbe ya nya pa nyenye wa le ma zoni ni linyo no kana dube no yi no loba no deduru ami tu no yi de du o yi de dube o gri ba yo be gro so eni wori mi yedede donc aya we akoro o ka demi no ka anye loba no ka mi dedire e ka wori mi yedede wa ka demi anye la wa ka anye dasi ko je ni tuku aka le pe anya ko enwu ke na ye mi na we krekre nu wa zirigbore nu wa gbete nu abotore krekre ele anye nyezeku ele anye ami do fo ele ami nyezeku parce que ami to wa nu na ami no wa ya nu ana me kalele ni la go treke mi prani e isen gbe la go fo le mi no si krekre tu e kan ni la go treke mi prani e isen gbe la go ne so sele o kan bro ken na male ni su o sele ne nyi mo le no jigele ele za mi to wa nya mi no wa e anyi na yu uri tonyo ye nu a ni ide sa ka anye bure ka no bure aka anye treku aken lele anye treku anye abubalele anye ne den mene pre duani e ka la go treke mi prani ene pre duani la go sere sba o je sba sa se gronya ke yemi no bre anye yu gbagbo en oni na gbonyan ze ene la go o sere sba so ka gronya yiri mi tua lowri nya tu ka ina nya pa tu yiri mi tua no bre anye ne yu ya gbani yu ala ku tu ne gbagbo en oni na gbonyan ze la go yira le sba se enyopo we akro ba gronya tu ko yemi wa ka one ko se yemi one nunu iwe tu e la go ra du ezom gronya ke yemi se ka da yira le wen o la go ke le wuri kikele e na anye bre no bre ajiro ku saka nya pa mi titide madam ne zipe wen petenya pre wa ka ni gbogbo mi ne wori waka za waka anye ne yu lo ban ayi ku giro na yu able yerere na yu able no bre ayaba ku agrikre sereni na yaba ka yuwa anyine mu yuwa ka anyine yuwa ka anyine yuwa ni ayire na nu na anye gbo nyopo yiba ne nyopo no nyo mu no nyo grite we gbonu ba e ko gbonu ni eni neni donc aka sba ku so yara de ni ayi anye gbe ku yere ni wori ezeren me duku agrire fre duku ya pele sen fre na anya agri enwu ke na anyine mi ne tere gbetere akanye treku ato anu akanye treku donc wori ye isakanye bure ka wani wori na yita ye bure anye no bre ayaya bure ka ku jigawe parce we akoro na nyapa ke wa bure no bre wa bure ko mre ya no bre wa su gbagbo na nyapa wona wa su alu ejen wa bile gre we akoro na nyapa wona wa su alu ejen wasu Aristide gege gbagbo ne proche gbagbo ne nyapa gbagbo ne bulire nya gbagbo ne zigbe wasu ko donc wayi ni wayi tube so wa lele zeyi kikawe zakani mi lele yako zakami ku eni eyi emi gbagbo ye ka ne gbagbo ba mi apepere kra zeyi ka ku kikawe ni eyi awo kre ene gebi etromi bre bale de ni ewu gonke bre bale le
et du coup gebi ku ne kore ke mi ne guru zuro mbre ne wu gomba le ne pre Côte d'Ivoire ne tipeke et c'est tout zeblere parce que la gono yo anu bre la goni ne kuku mi ko la goni ne kuku mi la goni mi ne dre ne tutu ke bre la kokure zeye ne dre paseke e la gogoro repu e ne dre ne bro budu mi ni nonwe ni ye non ne dre pase ne dre ne se bioko e la gogoro parce que la go ani ne dre ne tutu mi okure zeye ka ku jikawe yi ka Côte d'Ivoire ne you are tout e kwa wuri yo se kwa bre la vérité bre nu bre ami ani di you ye kritu e gba nu mi we eni di we nya we akroban kwa di ku to ka gu wa di we ni tant que eni di we na gu mi tetire ni e ye we akro ki ani na sikpe mi kri no ya kreye parce que we akro na sikpe na yo krita mi tu ko nyo na yo gu ga we ni eni di we yo gu le ka bete yo gbo ni ayen kroko même je m'en fous on ne gbo ni ayen kroko aso isenu bra ni woli mi ko wa kanye communauté koje aya nyine nya kwa fiere wa kanye communauté koje aya nyine sikpe fiere wa kanye communauté koje aya nyine tu fiere za we akro yanye betenya o yanye bien o yanye mumre ne sepre po isba nyo poboro pe ye we akro buga no ka nyine tikpe mi ba no ka nyine sikpe ku ba no ka nyine tu mi ba o pare ni diwe donc il dit que mo yi gbere ni diwe na kutu ba no bre ya ni diwe so ira de pa ko mi bre ya ni diwe se wa na ku yo diwe no pe kwa mi se we akro ka nyine sikpe mi ba ma te Côte d'Ivoire ne you ayoro nu se wa te wa na sikpe fiere se wa te fuku zebuba anye ebuba ka anye ato anya no aba amen ala nyina yuwe ala ka ku jika we so seseri adime mo yi ene osuene lakre osuene sebri ku oyi di tu oyi se oyi jika we yi se aye bo lo so ka anye plere parce alu o je no yuwe wa yo pe abua oyi arisi jeje yuwe c'est pas la peine wa yuwe mu e beni breko ene ye yi anye plere ka avant que aka togwe kame il faut que kaku jiga we blere anye il faut que kaku jiga se seri anye me di tout me c'est zikbe weni la toto ka ku woto c'est di we ka yuku me mo ne yu aja wa prake Côte d'Ivoire ne yu aprake anye ne nyapa wa le ke nyezeku wa ni swaka mire wa ni swaka zoyi lo wuri nyon yi ni tibutumi ni sabre dreke ni sabre bagro ni sabre dile ni joko onyo green ni suomi ni os oworo iku je ni mi ne wori tu ekobrewe eni e debro de yara tu oye mi ne no nyo sale nwe no green iku enda bele ka gbodi e ka gbodi ni ono ka emi titire e ka gbodi on ne ya anyi ne bete ane du jeje yu am kere wa kobre dunne jeje yu tu wa kobre wa kriya kore mi tu wa kobre wasu douani wasu gasu wasu di tout no akobre parce que il giga we nya ni di wo ba anye na mele pre na gba tu han ene eyina soni kasu mi zo no isia ene ka ku giga we yi se e pre du ene ka pre tu ka ku yi se parce que ka ku giga nya ni di nya ba wa na you happy saka you happy we e ya di la saka anye tu ena ka nyo ko na di no ga me e ame délégation bete nya gan anya ala anyi ne ka ku we se a bobudumi sa yeba lo so seseri eme na ekorba na ni ba kotu o ka anyi blere na ye we akoro ne yo gribaku na ye we akoroba na yo anu ba na we akoroba na yo se kokori ba mi o ka anyi blere tu sa ka ta tokumi we akoro na ya woro tu aku no sirigbole anyi kai ku eni wa ye ka ku je anyi di yu ba anyi di yu o gri tu we oni bele o ka gbodi oni mele o ka gbodi oni mele o ka gbodi parce que we akoro su o kan bro ka gbodi we akoro one e ba anu na keni e tru ba ni di we kan bro ka gbodi one e tru ba i ba anu na keni e yu agri le tu oku donc nyopo no ka anye blere nyopo no ka anye we desra ni nyopo no ka anye kwa mi pa ni nyopo no ka anye nyomi pa we o pare dikawe ami sa ye bolo no kura wona ni enwu iwe na seniere die ba o ka anye blere